नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत में अगले हफ्ते बहुत ही अहम तरीन तब्दीलियां होने जा रही हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद शुरू होने वाला तमाशा अब जल्द अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। पहले मरले में पंजाब में इस टब्बर का जनाजा निकलेगा और फिर इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील विफाक में ठोंकी जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत को खुद भी अंदाजा हो चुका है कि वो अब बुरी तरह फंस चुके हैं। ये अब ऐसी बंद गली में आकर खड़े हो गए हैं कि आगे खाई है और पीछे कुआं। कल तक मीठा मीठा बोलने और इदारों की बढ़ चढ़कर तर्जुमानी करने वाले अब एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर करने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी के लोग हों या मौलाना फजलुर रहमान, सब के सब इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। भानमती के इस कुंबे की चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं और ये सब ऐसे ही नहीं है। दरअसल ये लोग अभी से शोर शराबा डालकर अदलिया को दबाव में लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कल अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को फारिग कर देना है। यही वजह है कि अब इस कंपनी ने अपने दरबारियों और हवारियों के जरिए जजेस की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी है। और अंदर की खबर यह है कि आज रात या फिर कल सुबह समाअत से पहले मुस्लिम लीग नून बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अदालती कार्रवाई का बायकाट कर दे। इससे वो एक तीर से दो शिकार करने के ख्वाहिशमंद हैं। इनके मकासद क्या हैं, इन पर आगे चलकर बात करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अदलिया से मुतल्लिक जिस किस्म की गलीज और घटिया जुबान इस्तेमाल की है, इन पर सीधा साधा तौहीन अदालत का केस बनता है। अब ये लोग अदलिया को उकसा रहे हैं कि इनके खिलाफ नोटिस लिया जाए या तौहीन अदालत में तलब किया जाए, तो फिर वो अवाम के सामने जाकर मजलूम बनने की एक्टिंग करें कि हमारे साथ जुल्म हो गया और कोर्ट्स नाइंसाफी कर रही हैं। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान तो मजीद एक कदम आगे निकल गए और इन्होंने तमाम हदें पार कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जामात की बूछाड़ कर दी। दोस्तों, अदालती महाज पर नाकामी का मुंह देखने के बाद मुस्लिम लीग नून ने नई हिकमत अमली बनाई कि अदालती कार्रवाई का बायकाट कर दिया जाए, क्योंकि कल चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए, इससे वाज़ेह हो गया कि मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है। इसलिए अब अहम तरीन जराए की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से अदालती कार्रवाई का किसी भी वक्त बायकाट किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था और इसी को जवाज बनाकर अब ये लोग अदालती कार्रवाई से राह फरार इख्तियार करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अदालतों के खिलाफ खूब जहर उगला। अपने ट्विटर बयान में मरियम नवाज का कहना था कि मौजूदा सियासी इंतिशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था, और ये सब नामंजूर है। इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं और अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं। सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ही एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। बहुत हो गया। अब मरियम नवाज का यह बयान साफ साफ तौहीन अदालत है। ये लोग दरअसल अदलिया की तहम्मुल मिजाजी का गलत अंदाजा लगाते हुए आग से खेल रहे हैं। ये टब्बर खुद चाहता है कि अदालतें इन्हें बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें ताकि ये लोग फिर अवाम में मजलूमियत का रोना रो सकें। पंजाब के 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को अंदाजा हो गया कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठकर गलती की और इनका वोट को इज्जत दो का नारा अब बूट को इज्जत दो में तब्दील हो चुका है। लिहाजा एक बार फिर मरियम नवाज को मैदान में लाकर खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट साबित करने का नाकाम ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है। इन बेचारों को अंदाजा ही नहीं है कि इनके साथ क्या हाथ हुआ है और अब इस सब से निकलने के लिए आगे क्या करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया। जनरल जीलानी और जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को चूसनी देकर पाला पोसा। जब 90 की दहाई में इन पर तनकीद शुरू हुई तो पॉलिसी बनाई गई कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल शुरू किया जाए। एक भाई एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत करेगा तो दूसरा भाई एंटी एस्टैब्लिशमेंट चूरन बेचेगा। फिर इनकी यही पॉलिसी रही कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगलते और खुद को नजरियाती जाहिर करते, जबकि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार रात की तारीकी में GHQ जाकर छुप छुप कर मुलाकातें करते। यही फार्मूला ये लोग अब अपनी नई नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं।
حمزہ شہباز اچھے بچے بن کر اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جبکہ مریم نواز خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کرتی ہے۔ خیر، پنجاب اور اپنے گڑھ لاہور میں عبرت ناک شکست کے بعد مسلم لیگ نون کو اندازہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے نتھی ہو کر بڑی غلطی ہو گئی، لہٰذا اب مریم نواز نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ پہلے فیز میں یہ لوگ عدالت کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، اگلے راؤنڈ میں پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف زہر اگلا جائے گا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے اور ان کی یہ گھسی پٹی فلم اب نہیں چلنے والی۔ ناظرین گرامی، اب گزشتہ روز سے یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سافٹ مداخلت کے ذریعے اپوزیشن اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے گا تاکہ انتخابی اصلاحات وغیرہ کر کے نئے الیکشنز کی راہ ہموار کی جا سکے۔ رواں سال اکتوبر میں انتخابات کی تاریخ کی بھی خبریں چلوائی گئیں، لیکن عمران خان نے نیوٹرلز پر واضح کر دیا ہے کہ وہ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیے جانے تک امپورٹڈ حکومت یا کسی سے بھی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ پہلے انتخابات کی تاریخ لو، پھر مذاکرات کی ٹیبل لگے گی۔ اس وقت نہ صرف امپورٹڈ حکومت بلکہ ادارے بھی گرداب میں پھنس گئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں، لیکن نئے انتخابات کی راہ میں نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پوری امپورٹڈ کمپنی ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے تازہ ترین بیان میں نئے انتخابات کی کھل کر مخالفت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کہا جاتا ہے ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوج، عدلیہ، جنرلز اور تمام لوگ غیر جانبدار رہیں۔ ہم کسی بھی قسم کی سافٹ یا ہارڈ مداخلت تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمیں آئین کے مطابق اپنا کام کرنے دیا جائے، سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے۔ روز روز کی مداخلتیں ملکی نظام کو معطل کر دیتی ہیں۔ الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے اور ہماری حکومت مدت پوری کرے گی۔ اب دراصل ان لوگوں کو خوف یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے قوم کو پوری طرح بیدار کر دیا ہے۔ ابھی اگر الیکشنز کرائے گئے تو اس ٹبر کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ لوگ اب کتنی ہی کوشش کر لیں، سٹیٹس کو کی حامل ان تمام جماعتوں کا مستقبل اب نوشتہ دیوار بن چکا ہے۔ آج نہیں تو کل یہ تمام لوگ عبرت کا نشان بن چکے ہوں گے، کیونکہ عمران خان کی بدولت وطن عزیز کے چپے چپے پر بچہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس حوالے سے آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مل کے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس معاف ہوں گے، نیب ختم،